शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे राजा डाकु छंती रानी कोन हेछि सब बेले तो मोर आसीबा तक बाटकू तमे चाटक चाहिथिला भली चाहि थाओ। आज तुमको एते चाटुक्ति करे कहूछि प्रेम भिक्षा मागुछि अथच तमे मो कथा को हृदंगम करून किम पाई स्वामी बा ना आपण कोन जानि पाउ ना स्वामी तो कहबो बा कोन कहूछु देखो हमर जति पिला पिली थांते सी हमको बाप मां डाकता हम हो कहू ओहो मु तमर गोटे बेली स्त्री तमे मोर गोटे बेली स्वामी तमे हम भितर में आर्जय करके पुओ डाकले हो करबा झियो डाकले हो करबा एते बा डाकले हो करबा बही लेखुनु कुळांगार बेठी स्वामी हां तमे तो जानि छ हमर बाहागर आज को 17 वर्ष होई गलो ए जाबत मो कोले पुत्र संतान की हेनी ना से लगी मो मन दुख। अच्छा अच्छा यार प्रतिकार आपण करंतु। रानी सुदक्षिणा कले स्वामी दीर्घ वैवाहिक जीवन विगत हैला अवसर समय आगमन करुथिला सुधा ए जाबत आमे संतान संतति सुखरु वंचित टोटाल बोल मोर वर्तमान काठ होई गलानी। कवि कालिदास सुंदर श्लोक टे लिखिला गया कले गृहे की कार्यम जदि नास्ति भारज्या भारज्या की कार्यम जदि नास्ति पुत्र पुत्रम की कार्यम जदि नास्ति विद्या विद्या की कार्यम जदि नास्ति बुद्धि शास्त्रवित्ति सर्वे हा जनाशुना श्लोक आपण माने जानंती। 5-10 महलार बैंक बैलेंस कोठा थिले कोन हबो स्वामी घर थिले घर को जदि सजाड़ीबा पई घरणी तिए नाही कोण प्रति कोण रे जदि बुढ़ियारी सुता आज्ञा अळंधु खेली जाईछि से घरु लक्ष्मी छाड़ी जानती। ए मा जदि घर को विवाह करी घरणी तिए नै आसिले ताहाले कवि कहले भाज्या की कार्यम जदि नास्ति पुत्र सुदक्षिणा कहउछंती स्वामी तम स्त्री मु तुमको स्वामी पदरे पाई मो जीवन धन किंतु तथापि मनरे सुख नाही। मनीष गोटिए भली जीव जे तार कामना वासनार केबे हेले बापा अंत घटे ना ना मनरे पांचिची मोर घर द्वार नाई टिके चाळ कुड़ियाटिए हुंता जदि घर बखराई करि पारिला मते सरकारंकर मु नागरिक नागरिका मते बखराई इंदिरावास दियंते छात घर बखराई करि गला परे जदि बासस्थल टे मिलिला मो पीढ़ी उत्तराधिकारी टे हुंता उत्तराधिकारी पाई मु धन किछि संचित करी 2 गुंठु जम्मी किनंती जम्मी किनिला परे मोर बहु आसीबो कि मो झियो बाहा करबी सुना रूपा अलंकार दिता खचित करि रख एमिति गोटिक परे गोटिए कामना जाग्रत तार आदि अंत नाही। सुदक्षिणा कहला स्वामी स्वामी तुम भली स्वामी को पति पदरे पाइछि जीवन मोर धन्य किंतु कोन हबो एडे बड़ घर एते धन संपत्ति ए संपत्ति को भोग करिबा पई संतान टे नाही। आज जते बेले गाभी बाछरी प्रत्यावर्तन करिथिले गोगष्ट गोपाल नै तांकर गुहाळ को मोर नजर गोटे मा बाछरी परे पड़िला मोर मातृत्व कांदची ममता सेते बेले मते धिक्कार कला सत धिक तोर नारी जन्म को सत धिक तोर राज्य कपण को जातुंडरे लागी नाही कहले जहा तुंडे लागी नाही बाळ तुंड नाळ जो मा जो नारी तुंडरे पिला मानकु कोळरे धरी झुलेई खेळै देई टेकी देई जते बेले गोई पानी करिवो हस हस खिली खिली मुहरे बही जाउथिबा लाळ जो तुंड मा सुइनी अनुभव करिनी ममतार मन मोह कोन बुझी पारिनी संसार रे तार बंचिबा शतधिक हे प्रभु हे स्वामी एथि पाई एजावत विधाता आम प्रति काहे कि निर्दय काहे कि आम कोलरे संतान
ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟିଏ ଦେଲେନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସନା କାମନା ଥିଲା ମାନ ଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବିଞ୍ଚି ଦଉଥିଲେ ସେ ଟିକିଏ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ଥିତ ହେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ସତେ ରାଣୀଙ୍କ କହିବାଟା କିଛି ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ, ସତେ ରାଣୀଙ୍କର କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥ। ତାହାର ଆମେ କି ଅପରାଧ କରିଛୁ, କି ପାପ କରିଛୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଯାବତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅପୁତ୍ରିକ ବନ୍ଧ୍ୟାଦଶା ଆମକୁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବହିରେ କବି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହନ୍ତି କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଦେଉଳେ ଦିଅଲୁ ଦେଉଳେ ଦିଅଲୁ ଚଇଲାରେ ଦେଉଳେ ଦିଅଲୁ ଆଉ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପିତୃ ସାଧ ଦେଲେ ପିତୃଲୋକ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିଅ କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପିତୃ ସାଧ ଦେଲେ ପିତୃଜନ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ବସୁଧାରେ ଗଲେ ବସୁଧା ଫାଟି ପଡଇ। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସ୍ନାନକୁ ଗଲେ ତୁଠ ନିମଳ ନୁହେଁ ନା। ତ ସେଦିନ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ବେଦନା କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମର ଅପରାଧ, କି ଦୁଃଖ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାଉଛୁ କଣ ତୁମ ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉନି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବଡ ପାପ କରିଛୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ନିବେଦନ ଭିକ୍ଷା କରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଠାକୁରେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବହିର ନାମ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଛଟପଟଳ ଚମ୍ପୁରେ ବାପା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ନିଜ ମନର ବେଦନା। କ୍ଷମାନୁ କ୍ଷମାନୁ କମ୍ପା ধর হে ক্ষমান ସାଗର ହେ ଦୟାର ବାରିଧି ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅନୁତାପ ନିଆରେ ଜଳି। ଜାଣନ୍ତେ ଅଜାଣନ୍ତରେ ଜୀବନରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଠାକୁରେ। ଆମକୁ ଉପାୟ ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ରାଜା ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଓଡଶୀ ଚମ୍ପୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାଲାର ନିୟମାବଳୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପୁଟିଏ ପରିବେଷଣ କରିଛି ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ କଥାଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲି। ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ। ଅପା କହିବେ ଏତେ ବଡ ଉନ୍ମାଦ ହେବାର କାରଣ କଣ?
तेणु दुखरे पड़ी भगवान को डाकुथिबा राजा रानी एठी बापा स्थित रखी कथाटी को टिके चंपूर भावधारा को आपण मान को नहीं जाउछि। चंपू को जथा समयोगी परिवेषण न कले तार रस पुष्ट हुए ना बोले खिति चक्र बाणो क्षमानुकंपा धर हे क्षीर सागर संभवा जगत जननी माँ लक्ष्मी ठाकुराणी कुच पर शिर रखी शयन करिथिबा हे लक्ष्मीकांत हे जे माँ प्राण बंधु तुमे तो जगतर नायक आमर दुख को लाघव करबा पई सद्बुद्धि दियो प्रभु। भगवान परम पिता कहिछंती आज्ञा परम शास्त्र भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले बोले ताहार नहिले करुणा ब्रह्मा शंकर हंती बणा सेतारे हुओ ईशदय जानता हृदय सेई जहां को आश्रय करिछंती राजा रानी से बड़ अकर्मरे कर्मदायक मूकम करति वाचाल पंगु लंघयत गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद ताहार कृपा न हेले ब्रह्मा शिव बात बणा हंती से जाहारे हुई सदय आपे आपे ज्ञान हृदय हृदय वे तो प्रभुर अनुकंपा बलरे ज्ञान सृष्टि हेछि राजा सांत्वना दे रानी के कहले मन दुख करना काहे कि आमे जावत संतान विहीन ए कथा जानिबा पई आमे टिके मार्जनार्थे गुरु को आश्रम को जीवा समय परिवर्तन हेला बापा कवि लेखिले भट्टी काव्य रे आज्ञा बोले प्रभात व्राता हते कंपता कृति कुमुद सतीरे रूपी संगर गिरोह निराश भृंग कुपिते पपद्मिनी वंशो नमानि स्वसंगम रात्र हते प्रभातर आगमन हेला राति रे बापा चंद्र उदय हेथिले पद्म फुटिथिला तापरे भ्रमर रेणु प्रलोभनकारी बापा गुणु गुणु हे बुलुथला जते बेले प्रभातर बापा हत हेला सेते बेले कुमुद सती रेणु पिसंग विग्रह कुमुद कई फूल परे आज्ञा निराशकारिणी भृंग जे कि पद्म फूल ऊपर को चली गला जथा चंद्र अस्त गले सूर्य उदय हेला पद्म फूल प्रस्फुटित निसंशय नमानि ससंगम मु संध्यार वर्णना करबा को जाई कहिथिली जे चक्रवाकी चक्रवाकंकर विच्छेद हेथला से हेले मिलन एबे नारी पुरुषर होइला विच्छेद हे आपण मानकर कवि कालिदास कहिले राजा रानी जाउछंती निजे निजर संतान विहीन बंध्यावा पुत्रिकर दोष कथा जानिबा पाई गुरु को आश्रम को कवि कालिदास कोन कहिले बोले सेवा वन्य सुख सारो निर्ज सगंधरी पुष्परे मुकिरे उंगत्वा इदत
ଏକ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ପବିତ୍ରମୟ ସ୍ଥାନ ଯାହା ହେଉଛି ଋଷି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଏ ଆଶ୍ରମଟା କିଭଳି ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରଣ, ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପରାୟଣ, ସେବା ସଦ୍ଭାବନା ନେଇକି ପରିଚାଳିତ। କିମ୍ଭୂତ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ବାଟ ଶିଖାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଓଡିଆ ଲେଖିଦେଲେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶାନ୍ତିମୟ ଧାମ ଶିଖରି ପାଦ ପରାଏ ଯେ, ଶିଖରି ପାଦ ପରାଏ ଭଲ ଶିଖରି ପାଦ ପରାଏ ଯେ, ନାହିଁ ସଂସାରର ଜଟିଳ ଆଚାର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରେମର ରାଏ ଯେ, ଦେଖ ପାଦ ପେ ଦେଖ ପାଦ ପେ ଦେଖ ପାଦ ପେ ଦେଖ ପାଦ ପେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଦେ ପାଦ ପେ ଦେଖ ପାଦ ପେ, ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପାଉଛି, ଏ ମୁଖେର ଟକ ସେ ଆଉ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତ ନୁହଁ, ଏ ପୁଅ ସେ ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ଧାମ। ଶିଖରି ପାଦ ପରାଏ ଯେ, ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଦ ଦେଶ ଉପର ତଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ନାହିଁ ସଂସାରର ଜଟିଳ ଆଚାର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରେମର ରାଏ ଯେ, ଜଟିଳ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରେମ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖେ ରଟ କୃଷ୍ଣ ହରି ଯେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଣ୍ଡରେ ସଦାସର୍ବଦା ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରଟନ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁର ଦୟା ବଳରେ ସର୍ବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।